जी वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। और ब्रेक से जाने से पहले आपको मैं जो चीज़ें दिखा रहा था उसके ऊपर कुछ लोगों के कमेंट्स आए, कुछ ऐसे भी मेरे दोस्त हैं जिन्होंने मुझे मैसेजेस किए। एक ने मुझे कहा कि अब 9/11 को इस वक्त रोने की क्या ज़रूरत है इतने सालों के बाद। बात यह है कि 9/11 के मैं दिस इज़ व्हाट आई एम कमिंग एट कि 9/11 से शुरू होने वाला जो ड्रामा है वो अभी तक ख़त्म नहीं हुआ है, वो अभी तक ऑन गोइंग, अभी अपने तीसरे एक्ट के ऊपर पहुंचा है वो, और ये गालिबन 4 या 5 एक्ट का प्ले है। तो जो कुछ हो रहा है और ये एबटाबाद में भी जो कुछ हुआ ये उसी की एक कंटिन्यूएशन है। और एक और ने मुझे मैसेज किया कि अगर इस तरह के प्रोग्राम करेंगे तो क्या उससे बिन लादेन हीरो नहीं बन जाएगा। हमारा काम यहाँ पे ना किसी को हीरो बनाना है ना किसी को ज़ीरो करना है। हमारा काम है हकाइक देना, हमारा काम है आपको सही पिक्चर देना, खरी बात करना। उसके बाद जो होता है वो आपकी अपनी इंटरप्रिटेशन है, अल्लाह ताला की मर्जी है। लेकिन आपको मैं एक दो सवालात में उठाना चाहता हूँ कि जिससे आपको पता चलेगा कि वर्ल्ड ट्रेड सेंटर का जो, यानी वैसे तो आपने देखा है लोगों ने उस पर तस्वीरें उतरवाई हैं, मेरी भी तस्वीर एक उतरी हुई है उसके ऊपर जब मैं वहाँ पे गया था पहली बार अमेरिका में। लेकिन वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के ऊपर 24-24 इंच के स्टील के जो गार्डर्स थे और जो हर फ्लोर को, यानी अगर 112 फ्लोर्स हैं या 120 फ्लोर्स हैं जितनी भी थी, उन सब के ऊपर थे, तो वो कैसे कोलैप्स कर गया पर सेकंड, यानी एक एक सेकंड के अंदर 10-10 फ्लोर्स कोलैप्स हुई हैं। और जो उसके आर्किटेक्ट हैं और जो सिविल इंजीनियर हैं जिन्होंने वर्ल्ड ट्रेड सेंटर को कंस्ट्रक्ट किया था, वो कहते हैं इट्स नॉट पॉसिबल, इट्स जस्ट नॉट पॉसिबल, ये लॉज ऑफ फिजिक्स को डिफाई कर रहा है। आप देखें फिर मुझे बताइएगा। वॉच नाउ। जैसे हम ये करते हैं, हम बीम को ऐसे काटते हैं। वर्ल्ड ट्रेड सेंटर का सतून भी ऐसे ही कटा हुआ है। आप इस तस्वीर को देख सकते हैं और पिघली हुई धात को भी देख सकते हैं। मैंने पिघली हुई धात की तरफ देखना शुरू कर दिया। 3 इमारतें और दोनों टावर्स जमीन बोस हो चुके थे। 6 हफ्तों के बाद भी मलबे में 200 फ़ारेनहाइट के कुछ ऐसे निशानात की निशानदही की गई थी। ये जेट फ्यूल के मुकाबले में 500 फ़ारेनहाइट ज्यादा गर्म था। आप पिघली हुई धात को बहते हुए देख सकते हैं। पिघला हुआ स्टील 3, 4 और 5 हफ्तों के बाद देखा गया जब मलबे को हटाया जा रहा था। इसको कहना था कि पिघला हुआ स्टील वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के नीचे भी पाया गया। मैं कोई सरकारी रिपोर्ट देखना चाहता था जिसमें उन्होंने पिघली हुई धात की बात की हो, लेकिन उन्होंने इस बारे में कहीं भी कुछ नहीं कहा। ये एक बहुत अहम सबूत है कि ये कहाँ से आया। थर्माइट जो कि ऊपर है और वो इमारत में स्टील को इस तरह काट सकता है जिस तरह चाकू मक्खन को। जिस मटेरियल के बारे में ये बात कर रहे हैं कि वो पिघल गया, बुनियादी तौर पर वो मट्टी है। आप गर्दो गुबार के बादल देख सकते हैं। आप इन केमिकल्स का तज्जिया भी कर सकते हैं। डॉक्टर स्टीव ने जब बगौर जायजा लिया तो ये बात सामने आई कि थर्माइट की कुछ मिकदार मलबे में पाई जाती है और इसमें सल्फर की भी काफी मिकदार पाई जाती है। थर्माइट बुनियादी तौर पर डेमोलिशन के अमल में इस्तेमाल किया जाता है। मसला ये है कि बहुत सारे लोग बिल्डिंग 7 के बारे में नहीं जानते, क्योंकि इस इमारत के गिराने में भी एक सिक्रेसी शामिल है। ये 47 मंजिला एक बुलंदो बाला इमारत है। इस बिल्डिंग से कोई जहाज नहीं टकराया। इसकी 2 या 3 मंजिलों को आग लगी थी। इस इमारत के गिरने को हम सिर्फ कंट्रोल्ड डेमोलिशन ही कह सकते हैं। पहला धचका दरमियान वाले सतून को दिया गया ताकि इमारत खुद ब खुद गिर जाए। हुकूमत का कहना था कि तीनों इमारतें आग की वजह से गिरी। 9/11 से पहले और न ही बाद में कोई स्टील इमारत आग की वजह से गिरी। वर्ल्ड ट्रेड सेंटर सही तरह डेमोलिशन मॉडल की मिसाल है। तहखाने में होने वाले धमाके के बारे में बात, जब पहला जहाज टकराया तो ये धमाका इससे कुछ देर पहले हुआ। मैं अपने सुपरवाइजर से बात कर रहा था तो मैंने एक जोरदार धमाके की आवाज सुनी। धमाका इतना जबरदस्त था कि मैं ऊपर की तरफ उछला। धमाका इतना ज़ोरदार था कि मैं ऊपर यानी छत से जाके लगा और चंद लम्हों के अंदर ही एक दूसरा धमाका हुआ। ये उस एनी शायद का कहना था, यानी एक्सप्लोजन, यानी जो प्लेन का हिट था उससे पहले एक एक्सप्लोजन हुआ। इन तमाम शवाहिद को ख़ास तौर पे छुपाया जा रहा है और अमेरिकन टेलीविजन के ऊपर इतने सालों के बावजूद उसको आने नहीं दिया जा रहा। लेकिन लेट्स गो एंड रीविजिट पेंटागन। पेंटागन के अंदर जहाज़ लगा, पता नहीं बड़े लोगों को हैरानी हुई कि पेंटागन के अंदर वो जो जहाज लगा वो जहाज है कहाँ। आप भी देखें, हम भी देखते हैं। एक पेचीदा रास्ते पर कोई 60 टन वजनी, 125 फीट चौड़ा और 44 फीट लंबा जहाज कैसे चला सकता है? जैसा कि कहा जा रहा है कि जहाज पेंटागन से टकराने से पहले 270 डिग्री पर नीचे आया और जैसा कि कहा जा रहा है कि इसको हानी हरजौन चला रहा था। वो एक इंतहाई नाअहल पायलट है, वो तो एक छोटा जहाज नहीं चला सकता।
اس کو کوئی پرواہ نہیں کہ وہ اس کورس میں کامیابی حاصل نہیں کر سکا، لیکن ہانی ہرجون کا کہنا ہے کہ میں آج بھی حیران ہوتا ہوں کہ میں نے پینٹاگون کے اوپر جہاز کیسے اڑا لیا۔ وہ تو جہاز کسی صورت میں بھی نہیں اڑا سکتا، نہ کوئی سیٹ اور نہ کوئی سامان، لیکن صرف اینٹوں اور پتھروں کا ملبہ دیکھ سکتے ہیں۔ یہ وضاحت سرکاری طور پر سامنے آئی ہے کہ جیٹ فیول کی تپش سے پورا جہاز پگھل گیا۔ اس جہاز میں رولز رائس کے 2 انجن ہوتے ہیں جو سٹیل اور پلاٹینیم دھات کے بنے ہوتے ہیں، اور ہر انجن کا وزن تقریباً 6 ٹن ہوتا ہے۔ یہ سائنسی طور پر ممکن ہی نہیں کہ 12 ٹن کی کوئی چیز جو سٹیل اور پلاٹینیم سے بنی ہوئی ہو وہ جیٹ فیول کی تپش سے بھاپ میں تبدیل ہو جائے۔ ہمیں یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ جو لوگ مر گئے ان کی شناخت فنگر پرنٹس اور DNA سے کی گئی۔ سوال یہ ہے کہ یہ کیسی آگ تھی جس نے سٹیل اور پلاٹینیم کو پگھلا کر رکھ دیا، لیکن انسانی جسم پر کوئی فرق نہیں پڑا۔ جو میں نے قریب جا کر حقائق جاننے کی کوشش کی تو مجھے کوئی بھی ایسا ثبوت نہیں ملا جس سے ثابت ہو کہ پینٹاگون پر کوئی جہاز گرا ہو۔ جیسا کہ میں نے کہا کہ جو ٹکڑے بچ گئے تھے وہ بہت چھوٹے تھے اور آپ ان کو اپنے ہاتھوں سے اٹھا سکتے ہیں۔ جو ہی حملہ ہوا تو سرکاری اہلکاروں نے ملبہ سمیٹنا شروع کر دیا۔ پورے لان کو مٹی اور بجری سے بھر دیا گیا تاکہ جو بھی کوئی ثبوت بچ گیا ہے اس کو مکمل طور پر ختم کر دیا جائے۔ وہ ویڈیو کیمرے جن سے یہ بات ثابت ہوتی ہو کہ پینٹاگون پر کس چیز کا حملہ ہوا، وہ تمام کیمرے FBI کے ایجنٹس نے اپنے قبضے میں لے لیے۔ ہوٹل ملازمین نے اس ویڈیو کو کئی بار دیکھا لیکن بعد میں اس ویڈیو کو قبضے میں لے لیا گیا۔ 80 سے زائد فلمیں جن میں کچھ شواہد ملتے ہوں، FBI نے ان کو قبضے میں لے لیا ہے اور جسٹس ڈپارٹمنٹ نے ان ویڈیوز کو جاری کرنے سے انکار کر دیا ہے۔ ان ویڈیو سے پتہ چلے گا کہ پینٹاگون سے حقیقت میں جہاز ہی ٹکرایا تھا اگر حکومت ویڈیوز عوام کے سامنے لائے۔ 80 سے زائد بار دیکھنے کے باوجود جو اتنے سینکڑوں ملازمین تھے شیرٹن ہوٹل کے وہاں پہ، انہوں نے اس کے بعد اس ویڈیو کو غائب کر دیا گیا وہاں سے۔ لیکن شانکاول میں کیا ہوا؟ وہاں پہ پلین کریش کیسے ہوا؟ اور جو پلین کریش ہوا وہ مسٹیریسلی کہاں چلا گیا؟ اور اس کے اندر سوار 80 سے 85 پیسنجرز اور کرو وہ کہاں چلے گئے؟ کسی ایک کی ہڈی نہیں ملی، کسی ایک کا کوئی بٹوا نہیں ملا، کسی ایک کی کوئی چیز نہیں ملی۔ واچ ناؤ۔ یہ سب دیکھ کر تو مجھے ایسے ہی لگ رہا تھا کہ آسمان سے دھات کا کوئی بہت بڑا ٹکڑا نیچے گرا ہوا ہو۔ یہ دیکھ کر مجھے ایسے بھی لگا جیسے کوئی کچرے کا ٹرک لے کر آیا ہو، اس نے 10 فٹ تک گہرائی کی ہو اور سب کچھ وہیں دبا دیا ہو۔ جیسا کہ میں تفتیش کر رہا تھا تو مجھے 20 منٹ کے بعد روک دیا گیا کیونکہ وہاں پر کوئی بھی لاش نظر نہیں آ رہی تھی۔ میں نے آج کے دن تک خون کا کوئی قطرہ بھی نہیں دیکھا۔ اگر جہاز گرے تو اس کا ملبہ کچھ اس طرح ہوتا ہے جیسا کہ نائجیریا میں کمرشل جہاز گرا اور شینکسویلی میں 1993 میں جو جہاز گرا۔ جی ویلکم بیک۔ اور جب آپ بریک سے آئیں گے تو آپ کو میں دکھاؤں گا کہ جو انگلینڈ میں ہونے والے دھماکے تھے ان کے درمیان کیا تھا، اور یہ 9/11 کے اندر جو ہونے والے یعنی کریشز تھے ان کے درمیان کیا چیز کامن تھی۔ اور اس دن جارج بش نے امریکی قانون توڑا، بہت بری طرح توڑا۔ ان کے ساتھ ڈک چینی نے بھی وہ قانون توڑا، اور 9/11 کی کمیشن کی جو رپورٹ تھی اس کے اوپر حاوی ہوئے، اس کے اوپر اثر انداز ہوئے اور اس کو کس طرح سے تبدیل کرایا۔ But all of that after a break. Take a break.